बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा इंकशाफ, और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने किया है। और इससे बड़ा इल्ज़ाम शायद ख्वाजा आसिफ साहब नहीं लगा सकते थे। नून लीग ने बराह रास्त किस तरह से ये इंकशाफ करके, ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ करके, और ये उस जानिब भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। मैं इसको पूरा एनालाइज करूंगा आपके सामने, इसका तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे और मकासद क्या हो सकते हैं, इसके अंदर डिलीवरेबल्स क्या हैं और क्या इसमें हुसूल किन मकासद का हुसूल हो सकता है। क्या ये एक जो इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये इल्ज़ाम चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से लगाया और डायरेक्टली जो फिंगर्स हैं वो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जानिब पॉइंट हो रही हैं, इस सब के अंदर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, उनकी तरफ से रिस्पांस के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत इम्कानात हैं, हलचल है रावलपिंडी के अंदर। और यूं लग रहा है कि वो एक सफ़ा, जिस एक सफ़े की बात हो रही थी और पिछले कुछ दिनों में उस एक सफ़े के ऊपर बहुत से सवालात खड़े हुए थे, वो एक सफ़ा लीरो लीर हो चुका है। और ये जो इंकशाफ है, क्या ये एक ट्रेलर है, क्या ये एक धमकी है, या फिर इसे क्या समझा जाए? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया है, और हुकूमत गिराने की जो ऑफर थी वो नून लीग को की गई, और जिस टाइम पर की गई उस वक्त DGISI कौन थे, ये सबसे अहम मामला है। और ये इससे पहले आपको पता है कि मुतअद्दिद इल्जामात लगते रहे हैं साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के ऊपर। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। जनरल कमर जावेद बाजवा वो एक ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किरदार होंगे जिनसे कोई भी खुश नहीं था। और शुरू में आपको पता है कि PTI उन्हें अच्छा समझती थी और नून लीग जो है वो अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ करती थी। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे के अंदर कहा था कि पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार जनरल फैज और जनरल बाजवा हैं। वो उस वक्त सिटिंग चीफ और सिटिंग DGISI थे, और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई। नवाज शरीफ साहब ने ये पूरा रूट जो है ये फॉलो किया हुआ है। उसके बाद इवन उस वक्त के जो DGC थे जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने उनका नाम लेकर ये इल्जाम लगाया, जिस तरह इमरान खान साहब आज एक DGC पर के ऊपर बात करते हैं, उस तरह नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त कहा कि उन्होंने मरीम नवाज को ये धमकी दी कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा, उनका भी नाम लिया। उसके बाद ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात ठीक हुए। तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है, जनरल बाजवा के ऊपर मुतअद्दिद इल्जामात, जनरल फैज हमीद जो है इनके ऊपर मुतअद्दिद इल्जामात लगते रहे, लेकिन ये दिस इज अ फर्स्ट। क्योंकि देखें एक चीज बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान के जो मुख्तदर हल्के हैं, अगर आप उन मुख्तदर हल्कों को समझें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दो ओहदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए भी, पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती, सिक्योरिटी, तमाम तर मामला दो लोग ऐसे होते हैं जो देख रहे होते हैं और वो ड्राइविंग सीट पे होते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट ओहदे हैं। और मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि ये ओहदे, इन ओहदों पर बैठे लोगों को कभी मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कंट्री, और उन्हें पब्लिक डिस्कशन में भी लाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक ज्यादती होती है मुल्क के साथ। लेकिन गाय बगाए पाकिस्तान की सियासत चूंकि घूमी इस चीज के इर्द गिर्द रही होती है, और इंकशाफात पर इंकशाफात आ रहे होते हैं, और रोजाना किसी न किसी तरीके से इन वन वे और अनदर इन्हें पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना दिया जाता है। तो अब जो सूरत हाल है, जो समझने वाला नाज़रीन कराम यहां पर नुक्ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सबसे आम ओहदा होता है, और दूसरा अहम तरीन ओहदा जो है वो आपके DGISI होते हैं। किसी भी टाइम पे एट एनी गिवन टाइम मुल्क के अंदर ये दोनों ओहदे, इन दोनों, और ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी आप कह लें कि बहुत ही डिटेल्ड किस्म का और एक बड़ा आइडियल किस्म का वर्किंग रिलेशन भी होता है चीफ और DGISI, क्योंकि DGISI जूनियर हैं चीफ के और वो चीफ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज जो हो रही होती है उसके लूप में दोनों होते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन है, ये एक नॉर्मल चीज है जो कि एक ओपन फैक्ट है और सबको पता है इस हवाले से। अब नून लीग जो है उसके रिसेंट दिनों के अंदर अगर हम ताल्लुकात देखें तो इनके अपने करीबी साफी ये बात करते आए हैं कि जी बहुत से मामलात जो हैं उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। नवाज शरीफ साहब को अपनी जगह पर कुछ मामलात हैं, कुछ उन्हें खदशात हैं कि मेरे लिए वो चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हो पा रही जिस तरह से मेरे लिए ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी, और मेरे लिए वो सारे मामलात जो मैंने रिवर्स करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, उस ख्वाहिश की तकमील जो है वो उस तरह से नहीं की जा रही। और ऑब्वियसली उन्हें ये शायद है कि नून लीग की जो इस वक्त गेम है वो सेट है, शायद उन्हें इंटरनल है कि जो
بھائیوں کا مسئلہ ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کے اوپر زیادہ وہ رضامند ہیں کچھ لوگ، جبکہ دوسری جانب نگران سیٹ اپ بنانا جو ہے اس کے اندر بھی سیاستدان کو لانا اور ٹیکنوکریٹ کو نہ لانا، یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے کنٹرول نہ کیا جا سکے اور انتخابات کو طول دیکھیں۔ یہ سارے کوئی جمہوریت پسند لوگ کوئی نہیں آئی ہے کہ انہیں اچانک آئین کی اور قانون کی بالادستی، انہیں انتخابات کا وہ تعطل سوٹ کرتا ہے جو ان کے حق میں ہو، وہ تعطل سوٹ نہیں کرتا جو ان کے حق میں نہ ہو۔ تو بیسیکلی یہ وہ دے وانٹ ٹو اسٹے ان چارج، وہ چارج جو ہے اپنے ہاتھ میں اور جو معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہتے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایون نگران حکومت اور پھر جو ایک مردم شماری کا بانا تھا اس کے اوپر بھی، تو نگران حکومت، الیکشنز کی ڈیٹ، ان چیزوں کے اوپر یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ بگڑے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی وہ اب معاملات اس طرح کے نہیں رہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے اگر کہا جائے کہ زیادہ پیپلز پارٹی اس وقت بدزن ہوئی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب اس سب کے تناظر میں چونکہ خواجہ آصف صاحب آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں کہ جی 5 نام ہیں اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کے نام ہیں۔ جب راولپنڈی کی بات ہوئی کہ راولپنڈی کو اس پہ ڈسکشن میں شامل کیا جائے گا تو خواجہ آصف صاحب نے اچھی بات ہے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ obviously they are very important stakeholders of this country، اور ان کے ساتھ بھی مشاورت، ان کی جو انپٹ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی، یہ بات انہوں نے کی۔ لیکن اب کیا یہاں پر جو ایک میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے یہ ایک ایسے کروشل وقت پہ جب نون لیگ کے حامی صحافی یہ بات کر رہے ہیں، اور میں نہیں یہ بات کر رہا کہ نون لیگ کے تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہیں اور پی ڈی ایم یا پھر حکمران اتحاد اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے ایک پیج پہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو یہ لگتا تھا کہ اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کہ جی عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے پھڈے کا مطلب ہے کہ پیچھے تو ہم ہی بچے، لیکن ادھر سے نئے آپشنز کریٹ کر دیے گئے۔ انہیں لگتا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی گیم ہو رہی ہے اور ہم نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم سے خود کچھ حملہ کروا دیا گیا خان پہ اور اب کچھ اور ڈھونڈا جا رہا ہے، مطلب ہمارا کیا، ہمیں کیا فائدہ ہوا، مطلب یہ ساری چیزیں۔ اب خواجہ آصف صاحب نے جو انکشاف کیا منصور علی خان صاحب کے پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2 مرتبہ آفر ہوئی اور دونوں مرتبہ یہ آفر ہوئی کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے۔ ایک انہوں نے کہا آفر ہوئی 2021 میں، لیو دس، چھوڑیں باجوہ پہ روز یہ بات ہوتی ہے، میں اس بات پہ جا ہی نہیں رہا 2021 والی، کہ جب خواجہ آصف صاحب تحویل میں تھے اور ایک میڈیا مالک خواجہ آصف صاحب سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا یہ فون پہ ذرا گل کرو، اور وہ ایک ظاہری بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی شخص نے انہیں آفر کی اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی میں نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ لیکن جو دوسرا انکشاف ہے وہ 2019 کا ہے، اور اپریل 2019 کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اپریل 2019 میں ہمیں یہ آفر کی گئی کہ پنجاب تو ہم عمران خان سے واپس لینے لگے ہیں اور پنجاب جو ہے وہ ہم نے عمران خان سے واپس لے لینا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پورا واقعہ بھی بتا دیا ہے کہ جی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ڈرائیو کر کے جا رہے تھے، انہیں کال آئی کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور 2 اور لوگ ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان میں سے انہوں نے کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ملک سے باہر تھا، ایک بندہ آ نہیں سکتا تھا اس میٹنگ کے اندر، تو میں ہی گیا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہ کمیونیکیٹ کیا گیا کہ جی ابھی ہم فوری جو ہے عمران خان سے پنجاب واپس لینے لگے ہیں۔ 2018 میں خان صاحب کی حکومت آئی تھی، پورا سال بھی نہیں ہوا تھا ابھی خان صاحب کو حکومت میں، تو پنجاب اب ان سے واپس لے لیں گے، دسمبر میں وفاق بھی ان سے واپس لے لیں گے، آپ ہم ہی بھریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر جب حساب کتاب کرنے والے لوگ ہیں تو obviously آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پہ اور obviously یہ ڈیسیجن 1 سیکنڈ کا تو نہیں ہوتا، 1 لمحے کا تو نہیں ہوتا کہ جی آج کا یہ ڈیسیجن ہے، یہ کچھ مہینوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ اگر خواجہ آصف صاحب کی بات کو سچ مان لیا جائے تو اس وقت obviously جو چیف آف دی آرمی سٹاف تھے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور اس وقت ڈی جی ISI جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت جنرل عاصم منیر، جو کہ اب پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، پاکستان کی چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں، اور پاکستان کا منسٹر آف ڈیفنس جو ہے موجودہ سٹنگ وہ یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے اب ڈائریکٹلی تو یہ بات نہیں کی، لیکن obviously پھر ان سے جب سوال ہوا تو اب وہ اس سب کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب تو لوپ میں ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ جنرل عاصم منیر صاحب لوپ میں ہوں گے، لیکن جو انہوں نے وہ زبان سے نکلی جو بات ہوتی ہے اور جو اس میں سے نکلا، کمان میں سے نکلا تیر ہوتا ہے، وہ واپس نہیں آتے۔ جو بات ہے اب اس کے مختلف ترجمے کیے جا رہے ہیں، اسے مختلف انداز میں مختلف لینز لگا کر سمجھا بھی جا رہا ہے، اسے کمپریہنڈ کرنے کی، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر 3-4 نکات ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہاں پر ناظرین کرام جو نکتہ سمجھنے والا ہے، ایک تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ میسج اور یہ کیوں کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت پڑی، اور یہ بات جو ہے کیا یہ صرف ان کا ایک انکشاف ہے یا پھر یہ بات جو ہے
ये कम्प्लीटली हम ये कहें कि ये जानबूझकर उन्होंने एक ट्रेलर दिया है, एक टीज़र दिया है, एक उन्होंने आप इसे धमकी या जो मर्जी वट एवर यू नेम इट, कोई हार्श वर्ड के बजाय कोई अच्छा वर्ड भी आप कह लें कि एक उन्होंने हल्का सा टच दिया है कि भाई हमारे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली दिस रेजेज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थिंक कि इस तरह की बातें करके जो मौजूदा लीडरशिप है उसे मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। एज अ पाकिस्तानी हु लव्स पाकिस्तान एंड हु बिलीव्स दैट द इंस्टीट्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इवन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक कि इस तरह से पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाना ये मेरे 2 सेंट्स हैं। लेकिन अब यहां पर चूंकि मंसूर अली खान साहब की ये स्टोरी है तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट इशारा भी दिया है कि जीएचक्यू में या रावलपिंडी में, उन्होंने रावलपिंडी का, लेकिन ऑब्वियसली एवरीवन नोज इट्स जीएचक्यू, उधर हलचल है इस बात के बाद और इसके ऊपर कोई वजाहत भी आ सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि देखें जनरल बाजवा पे रोजाना कोई ना कोई इल्जाम लग रहा होता है। बाजवा साहब का कोई ना कोई कारनामा, उनका जो एक अजीम शान उनकी दास्तानें हैं रोजाना आ रही होती हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। लेकिन उसके ऊपर इदारा वजाहत नहीं देता क्योंकि ऑब्वियसली वो एक साबका आदमी के ऊपर, इस तरह तो फिर इदारा रोज ही वजाहत देता रहे। लेकिन अगर मंसूर अली खान साहब की बात को मान लिया जाए और उनकी बात को समझ लिया जाए कि जी जीएचक्यू में या रावलपिंडी में हलचल है और रावलपिंडी से इस बात की वजाहत आ सकती है, क्लैरिफिकेशन आ सकती है या फिर इसके हवाले से जो मामलात हैं, तो वो इस जानिब भी एक इशारा है कि ऑब्वियसली उन्होंने भी इसका वही एनालिसिस किया है, उन्होंने भी इसे उसी तरह से समझा है जिस तरह से बाकी सब समझ रहे हैं, जिस तरह से हम समझ रहे हैं, क्योंकि समझ ही ये आ रही है ना और कोई रास्ता नहीं है। आप जितनी मर्जी आप इसकी एक्सप्लेनेशंस दें, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहें कि जी मुझे लगता है कि ये बाजवा साहब की ईमा पे मेरे से रब्ता किया गया, ये मीटिंग हुई लेकिन इसमें वो नहीं इन्वॉल्व थे, वो थे, तो आई थिंक कि ये एक बड़ी अजीब सी बात होगी और इस बात की कोई वो ज़्यादा बनती नहीं है ना कि समझ नहीं आती। तो जारी बात है, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और रावलपिंडी में भी इसके ऊपर हलचल है, रावलपिंडी के अंदर भी इसके ऊपर तशवीश है और इसका जितने एनालिसिस कर लें, जितने मतलब निकाल लें, क्या ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है, क्या एक सफ़ा लीरो लीर हो रहा है, क्या ये बताने की कोशिश है कि वी हैव अ लॉट टू टेल, आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड और इवन decode this, but there are endless possibilities. Mark my words, there are endless possibilities and whatever they are doing, ये मफाद परस्तों का टोला है ये पीडीएम वाले, इनसे कोई अच्छे की ज़्यादा उम्मीद तो ना ही रखी जाए तो ठीक रहेगा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।